Once again, good morning. When Jesus appointed the 72 and sent them in pairs to become his co workers in his vineyard or in his kingdom, he recognized that there was plentiful harvest but very few laborers to help him. That's why Jesus said, the harvest is many, but the laborers are few. Jesus himself saw the need for more workers. Jesus himself saw the need for more evangelists during his time. He was referring to the harvest. This harvest was the hearts of the people. And this harvest was already ready. Okay? But no one is ready to labor for it. Is this not the situation also right now? Di ba mao gyapon ang sitwasyon karon that the harvest is plenty but the laborers are few. Gamay na lang karon ang magbubuhat who are willing to respond to the call of Jesus. The call of Jesus to the 72 is also his call upon us right now in this time. Jesus wants us to become his co-laborers, partners, his heart and ministry of evangelization. Mao gyapon ang gusto ni Ginoong Hesus kanato nga mahimo tang partners diha sa pagsabwag sa iyahang ministry labi na sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. About the cost and hardship that it would entail us because Jesus will always be there for us to help us survive along the way. But most of us right now we do not want to evangelize because the first thing we say is we do not have time. It's costly, okay? And number three, others can do it, not just me. So, daghan ta ko sa reason, no? Nganong dili ta maka share sa uban kay mingon ta nga wala tay panahon, gasto kaayo, mukuot na sad ko sa akong kaugalingong kwarta, kay dili ko ma-reimburse sa church. No, sa man nang di ta mo ganahan nga mo evangelize or ikatulo moingon ta nga sige lang naanabitan na sila diha kaya ra na nila, no? But we have to understand nga dili lang kini tawag, okay? Dili lang kini tawag sa usa ka tawo, kundi tawag kini sa iglesia. Tawag kini sa Dios sa simbahan. Okay? Dili lang niini nga simbahan, but sa tanan nga iglesia, mga katawhan sa tibuok kalibutan. O kumingon ta nga simbahan or iglesia, wala kini nag-refer sa maong leader lang sa maong iglesia, kundi refer kini sa kinatibuk-an nga iglesia gikan sa leader hangtod sa mga membro niini. Subot pasabot nga kitang tanan Helyo sa umahan ang okay. Let us also not be taken, by the reality of this world, that we do not notice as whispering to us. Ahay po dili po ta makamuhat niini nga tawag tungod kay nabungol kita pag-ayo niini nga kalibutan. Nabungol ta sa tawag nato sa mga tawag sa kalibutan. Okay? Nabungol ta sa atong pagkabisi. Nabungol ta sa atong pagpaningkamot nga mo asenso sa kinabuhi. Nabungol ta sa tawag sa unod. Nabungol ta, nabungol ta sa tanan nga mga butang nga nakapalayo nato sa Ginoo. Atong timan-an nga kung tinuoray nga panalangin ang atong nadawat, magtabang na nato nga mapaduol ta kang Kristo. Dili malayo. Real blessings
teaches us to draw closer to Christ because we are grateful to the giver of that blessing, the giver of life. That is why it's very important nga dili ta mabutaan ni ining mga butanga. Kay kung mabutaan ta nga maparehas ta sa mayang Domingo sa una nga miingon nga siya nagtakbo na amguta it pag ingon og oo sa Ginoo sa panahon nga ita pag-ayo niini nga kalibutan mao na nga wala na ta nakadayon. Okay? Pag say yes or pagtuman ni ana nga oo nga atong gibuhian. Okay? Usahay malandongon nga kanon ing ana sila karon. They say I love you, Lord ko sa imo Lord gikan na sakit, gikan dako nga problema or kamulo nga nagatubang sa maong problema diya nga pang na sa maong mga sitwasyon sa kinabuhi limtan na dayon mo na wala na nakapangalagad. And the reward for us if we accept this call, when Jesus said further, in verse 17, Jesus said to his disciples, rejoice because your names are written in heaven. Because the disciples, when they eat the deep, obey us when we use your name. But Jesus told them, rejoice not because they obeyed you, but rejoice because your names are written in heaven. These same words we will hear someday, the moment we respond in whatever way to the call of God. Mao gyapon nga mga pulong atong madungog. Okay, when we respond to God's call. Okay, or welcome, good and faithful servant. Aren't we glad if Jesus would be happy if we accept his call? And not just happy, but to share this ministry of Christ. It's a great privilege. We will hear him say one day, rejoice because your names are written in heaven. Not because of what we do. Di ta magmaya tungod kay Lord, grabe lagi kaayo Lord. Pag evangelize na ko Lord, tuo tanan, hilak tanan ba? It's not about, the weight of the ministry that we do, but the moment we respond to God saying, okay Lord, I will do what you want me to do. Diba in that song, Lord, I'm available to you. Give to you. I'll do what you say do. When Jesus says, do this, and if you respond to him saying, Lord, I am available to you, I will do what you say do, then, we will rejoice because our name is in heaven. The question is, will you respond to the call of the Lord? Muna ang dako nga pangutana karon nga kabuntagon. Mutubag ba ta sa tawag sa Dios? Okay? Sama sa kanta giingon nga tinawag kita sa pag-alagad kaniya. We are called to serve God. We are called to fulfill the mission. We are called to lay hands on the sick. We are called to say peace be to this household. Ang labaw sa tanan. We are called, okay? We are called by him because he loves us and God wants us nga to partner with him. So hinaot unta nga kitang tanan will not hesitate to answer the call of God. Amen batana. Please stand.